Student, this is your social science question MCQ part. I am going to discuss 50 MCQ questions on your half yearly examination 2025. First question, ସମ୍ବଳର ସୟତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଯିବ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଏ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଟିର ନାମ କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଯିବ ଡି, ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଟାସ ଓ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କମ୍ ଥାଏ? ଏଇଟା ଯିବ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଯିବ ବି, ରେ। କେଉଁ ଗଛର ରସରେ ଚମଡ଼ା କଷାଯାଏ? ଏଇଟା ଯିବ ବି, ଏ, ବାବୁଲ। Move on to next question. Question number 7. ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ 3 ଗୋଟି ନଦୀର ମିଶ୍ରିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି? ଏ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସି, ଡଲଫିନ୍। କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ? ସି, 22%। ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯୋଜନା। ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳକୁ ନେଇ କେଉଁ 2 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ଲୁହାପଥର ଖଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟିର ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି? ବୈଲାଡିଲା। ପବନ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କେତେ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି, 20 କିଲୋମିଟର। ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୋଇଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ? 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସି, ବିଟୁମିନସ୍। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଧିକ? ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନାହିଁ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟାକୁ ଜିଡିପି, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1991 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଯିବ ସି, 12%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ କେତେଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି? 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡି, 460। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ 20th କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଏ, ଯୋଗାଣ ଅଭିପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ସପ୍ଲାଏ ସକ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡାକଘରମାନଙ୍କରେ ବଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଯିବ 6 ଇୟର୍, 6 ବର୍ଷ, ବି ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ 22nd କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ସି, ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ। ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେବେଠାରୁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? 23 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ବି, 1986। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
जिला स्तर में कार्य करुवा खाउटी अदालत को कौन कहुए यहाँ सी जिला विचार मंच। 25 नंबर प्रश्न देखिवा विशिष्ट अर्थशास्त्री दांडेकर आकलन अनुजाई सहरांचल बास करुवा दरिद्र लोक मध्य प्राय शतकड़ा केते भाग लोक ग्रामांचल आसी था 25%। खेड़ा आंदोलन सफलतार प्रभावित किए गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी होते सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल जांगिक सहयोगी थिले सहयोग करते। तीन काठिया व्यवस्था क्योंठारे प्रचलित थिला? तीन काठिया व्यवस्था बिहार चंपारण जिले में। क्योंटी असहयोग आंदोलन सहित संपृक्त नुहे? एटा संपृक्त अटे सरकारी उपाधि वर्जन एटा संपृक्त अटे, निर्वाचन वर्जन संपृक्त अटे, सरकारी शिक्षा अनुष्ठान वर्जन एटा संपृक्त अटे, किंतु अस्पृश्यता वर्जन यह संपृक्त अटे। छुआ छुआ भेदभाव को भूलीगले आंदोलन करते। 29th क्वेश्चन बालेश्वर किए घोरे न्यायालय प्रतिष्ठा करते? एटा जो गौरव मोहन दास। ऑप्शन नंबर बी। 1933 मे मासरे स्थगित रखा जाइथिबा द्वितीय पर्याय आईन मान्य आंदोलन केबे औपचारिक भाव प्रत्याहृत होइतिला? 30 नंबर क्वेश्चन है बी 1934। 13th नंबर है सॉरी एटा गोटे एटा आंसर ए हो एप्रिल रे हितला एटा हेबो नहीं एटा आंसर भूल अछि। लॉर्ड इरविन परे 1931 एप्रिल रे किए भारतर भाइसराय भाव कार्यभार ग्रहण करथिले? एटा जीवो लॉर्ड विलिंगटन। किए भारत छाड़ आंदोलन सहित संपृक्त नुहंती? एटा ये तो गोपबंधु दास डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर अनुशीलनी। महाराष्ट्र क्यों आंदोलन शुभारंभ होइतिला? 33 एटा जीवो ए। पूरा क्वेश्चन गुड़ाक सिक्वेन्स अरेंज करापरिकी आमर चंपारण आंदोलन आरंभ कर पूरा एपट सेपट कर ना जड़े जदि बुझीब भल करी से करदेव। 34th क्वेश्चन सुभाष बोस केवे बर्लिन रे पहुँची थे? एटा जीवो सी 1941 मार्च 25 रे। 35 नंबर प्रश्न सुभाष बोस को भारतीय संग्राम पुस्तक केवे प्रकाश पाइतिला? एटा जीवो हमर 1934 रे। जहाँ इतिहास बहीर बॉक्स भितर अच्छी प्राय पड़ जाइए एटा बॉक्स विषय देखो। कैबिनेट मिशन केवे नवा दिल्ली रे पहुँची थे? 36 बी होटा 1946 मार्च 24 रे दिल्ली रे पहुँची थे। किए भारत संविधान प्रणयन सभार सभापति थिले? 37 नंबर प्रश्न है बी राजेंद्र प्रसाद। एटा सहज प्रश्न। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। किए उत्कल दीपिकार संपादक थिले? एटा जीव सी ऑप्शन सी गौरीशंकर राय। राजा सूरप्रताप महेंद्र बहादुर क्यों गणजातर राजा थिले? 39th क्वेश्चन आंसर ए ढेंकानाल। उत्कल सम्मेलन को केवे पुनर्बार संगठित कराइथिला? 1924 रे। 40 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। श्याम सुंदर दे केउठारे एक छापाखाना स्थापन करथिले? एटा मु होमवर्क दउछि एटा कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किए लॉर्ड कर्जन को प्रभावित करी ओडिशा आनी थिले? 42 नंबर क्वेश्चन एटा जीव बी मधुसूदन दास। मधुसूदन दास को इम्पोर्टेंट रोल थिला टू फॉर्म ओडिशा एज ए सेपरेट स्टेट। संबलपुर को केबे इंग्रेज मान अधिकार करथिले? एटा 1949। एटा होछि राज्य स्वतलोपनीति डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जोटा कह जाए डेलहाउसी जोटा प्रणयन करथिले। के मांद्राज विधान परिषद सदस्य थिले?
44 क्वेश्चन आंसर जीव सी शशिभूषण रथ। सिक्किम केबे एक पूर्णांग राज्यर मान्यता पाइला 45th क्वेश्चन इटा डी 1975। आंध्र प्रदेश रे केउ मसिया विधान परिषद पुनः स्थापित होई अछि 46 नंबर क्वेश्चन है आमर बी। विधान परिषद आम ओडिशा रे 6टी राज्य अच्छी आम जदि कहवा आंध्र प्रदेश रे अच्छी तापरे बिहार रे अच्छी उत्तर प्रदेश रे अच्छी एमती 6टा अच्छी देखी पकेब एटा बाकी केउ केउठारे अच्छी एटा पड़िबो नहीं। नेक्स्ट ओडिशा विधानसभा रे केतोटी आसन अच्छी एटा 147 एटा तो सहज प्रश्न। भारत रे निर्वाचन आयोग रे मुख्य निर्वाचन आयुक्त व्यतीत आउ केते जण आयुक्त अछंती एटा आउ 2 जण अछंती। भारत रो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नोक्त मध्यरु कियो नियुक्ति करंती एटा राष्ट्रपति। शेष प्रश्न को जीवा दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। संविधान रो केउ धारा अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संपर्कित मोकद्दमार विचार केवल देशर सर्वोच्च न्यायालय करा जाई परिबो इटा हिबो धारा 71 आर्टिकल 71। दिस इज ऑल पुणी देखावा नेक्स्ट वीडियो रे।